Hello guys! So for today's video is magdulot sa Mega Mansion Tycoon. So this is my life. Ano tong kwarta ay 1,000 akong kwarta guys. Path. Okay. Hala guys po. Mura mo siya. Char. Dere, driveway. Sana $0. $30. Lights. Buwas sa taog. Atong. Quarty. Okay, dito pwede mo makikwarta. Char. Dere guys. Kaya kami palitonon. Ay, kalagot. Char. Okay, door. Shudi guys. Unya ta mag-door. Ulay ding-ding. Pero mag-door na. Diyos ko in town. Mariusip. Ay! Saan man eh? Ay. Dismiss. Bye. Ay, guys. What the freak? So, hindi niya ata kayo. Pati mali kayo, guys. Narapoy pa. So, ayaw magkuha. Ay, hindi ata magkuha. So, also di guys, a glitch. Hedge. Uy. Na 306. Dito ka afford. Ato sa tata. Ato sa ambak-ambak. Ah. Uy, should guys ha. Wag kang tag 460 guys. Sorry. Ay, bahala ka dara. Ay, mahumana ka dara. Okay? Oh, 1,000 na akong kwarta guys. Okay, mata na. So, dere, wala tayo palitonon. Pagdali, daglak ko kalugi, bali mo mulak ko, pero di ka inch imong lakbunon, 1 inch. Pas na po, Diyos ko, kada kami pas-pas, eh. Pas yun ta karon. Char, sure di, guys. Asa ni? 500, so, ay, wala, taka-afford. Ambak, guys. Hala ka ng Robux. Para ba ko Robux, guys? Gamay pa kong Robux. Uy, uwagan lagi ko, guys. Hala. Ay, pre. Kuya, was ilang balay. Uy, kuya, pagani. Kahoy pa. Hala, guys. Usa to, guys. Nindot lagi siya, guys. May sila, guys, no? Kudir ta agibi. Kay magbalay sa taon niya ng mga door dra. Kay, lisod ka siya, guys. O, tamakan natin mo siya. Pagkahuman, wala siya na happen. Wow. Tig, stop lakot. Diba? Should di. O, diba? Hulo. Ay, no. Wala ka makapalit. Walls, sama walls. At mga walls. Table. Okay, yes. So, there's tanong na ogta. Ayan, ibi dool, bi. You should eat lagi mo, guys, doy. Okay, so, couch. So, ay, kadaghan doy mga palituno. Ay, mga, uwagan mo siguro mo. Tiyah. Grabe, window. Okay, natin window. 1,000 wall. Okay, so wall. Huh? Pili, guys. Oh, 922. Kani. Di pa tag-afford. Kani. O, ka-afford ta ni. Hako. Diyos ko, isarain to kabuok. Gabai. Pat yun, lagi lang tayo iya lagi sa uan, guys. Okay. Uy, pag-go. Grabe. Mapalit dapat kong garden. Wala mo ko'y kumani. I'm so broke right now. Broke. Pagbat, gitunuban na ako siya, guys. Tunuban ako and boom. 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 And boom. Ay. Okay. So, 400 na tong kwarta. Ambak, be. Ay, kalagot ba? Okay, 1,000. So, 2,000 na tong
Total? Total, o yan, binibi. Matapos mga balay, o niya na, o patay, o, mapali atong nahimo, Diyos ko, intaw, mariusip. Gabae. Ato sa nikuan ang window, be. Okay, nakahimo tag window. Diri sa gito, walls. And this one. Na 124 na. Tama tamagi diri, tamagi dili. Bawal tamagi diri no. Okay, bawal tamagi diri guys. So, diri sa ta mo age. Kani guys, magihan ay kabulok man ako magi eh. Kulo kada ko sa sun. Sana all nag-shade kay namagi sun gid namagi upaw diri. Hindi pa ko ang tinabi. Okay, so di guys no. Okay, so dito sa tanong. Ganun kog ni mga araw-araw. Okay, so diri na punta, haman ta. Ho? Kalayo ba? Huy, pagdali daw bi kagiatad. Tsa. Aha. Huy, pagdali daw di ko ka-open guys no. Okay, so kagamay pa bas ako nahimo nga kuan oy. So 300 yung dito ka afford bulok kalay. Hewas na ni araw bikit pangit ka day. Magabi ay diri, abi ko di siya. Wala ang sun pa doon na siya sun ghost. Guys. Oh my god, 4,000. Shoot it, mami. Okay, kada ko sa brightness kataas. High brightness. Ambak na. Sani? Hindi ta ka-afford. There's sa sulod, be. Sana alabrihan na siya. Oh my god! Nasaan na siya? Hulod yung... What the heck? What the heck? Wala ang gabi-gabi. Big na pala ka. Oy, $3. Diyos ko, in town gabae. Okay, so... May pila na akong kwarto. Dapat dako, oy. Dapat 4,000. 3,000 ra. Okay, just okay. Okay, so... tabi. Gaya ko ingan nito. Okay, so... Sana ka ng moon. Okay, so pila tong 3,000. So, usan ni siya? The freak. Carpet. Mga lang tag carpet. Hala, ay. Bulok. Nasitong pa rin ko. Sana ano ko'y selling. Ceiling na. Pamati yun tamoron. Light ka nag-light. Oh my god! So bright right now. My house is very really mansion. Char! Uy, bito, mega mansion na siya, guys. 300. Chloe, 12664. Also, pagdali dira, Chloe B. Ano pagdali ba? Ambak pistud, char. Okay, so 4,000 bean bugs. Asan siya bean bugs? Asan siya nakalocate? Ah, okay. Fireplace. Okay. Ingana din na siya, guys. Big couch. Okay, big couch. Oh my god. Here it is. Lamps. Hama tong lamps. Uy, nakapilid ko maglingkod, guys. Pamatjon tamoron. Unang loading na pod. Okay, manata. Si paong tamanon ni ron. Okay, so susunod okay na siya sa sulod diri na pod. Kasi palito nun dito. Okay, so pagdali bi. Bi, pila tong kwarta. Oh my god.
Dako ko niya kayong balo. 5,000. Okay. 6,000 siya in total. Ano tag sulod. Tapos, magpalit ta. Tunuban na ako guys. Awa guys. Tunuban na ako ha. Awa. Sana, dapat ingani mong balay. Puyo kay mong balay. Dapat tunuban na siya. Kay para makahimo. Okay, so, dito maka-afford ceiling sa ceiling ha. Ceiling sa lang. Kanisang light sa ha. Okay, very good na siya. Very good. Nindot na guys. Nindot siya guys. Kung sa kahoy, makat-kat ko day. Ay, kat-kat day. Huy, kay. Mamata staircase. Okay, ito staircase. Ambak dira siya di. Ambak dira kloy. Okay, so 5,000 na ito in total. Okay, hello. Mag-shug mansion. Ay, mag-shug mansion. Mag-wall sa tabi mag-wall kay, you know, di ta ka afford og what ay wall. Okay, couch. Wall dire. And door. Dire. Di ko ka-afford. Ato taog. Ato na po ta dire. Ano na po ta dire. Kumuulan guys, masulan og tubig akong balay. No? Pagdali ang bakloy be. 4,000 is a total 6,000. Okay. Murag madato na ko ani. Charis. Okay. Haman gito ay dire dito no. Okay. 1,000. And door is this. 8,000. Charis. Okay, bushes. Bullshit. Huy, baba ni mo siya di day ha. Ay, open door buang mo siguro mo na may gamay. Okay, so couch. Dito ka afford na 200 na lang. Oh my god, guys. Sir, kasi basin nasabaan mo kay napasap sa nung kuya. Nabuang siya day. Cherries. Love na kong kuya guys. Kamo guys, love niyo yung kuya. Inyo. Okay. Direct ito guys, no? Okay, direct ito. 8,000, 7,000. No. Oh, table tennis. Wall diri guys. Window. Bottom pa diri sa to guys. Pila din yung kailangan diri guys. Ay, di ko kaagi. Okay, so maara ni siya. Okay guys. So, muna yung balay na for today's video. So, let's see in part 2 if this is good. Look at that house, guys. Oh my god. Yes. Wala pa siya nahuman good, guys. So, update na lang sa part 2. Bye-bye, guys. Huy, say bye-bye, huy. Cheers. Bye-bye.